सांगमाने भल पाइबा गोटे एमिति जिनिस ना से केबे भी कहा सहित घटी पारे केबे भी काहाकू भी कहा सहित भल पाइबा होई जीवो केही भी जानी परिबे नाही। केबे भी हेले लोक माने निजको अटकेई पारंती नाही भल पाइबा ठारो। सेथिपई लोक माने किए प्रतारणार शिकार होई थाए तो काहाकू ता भल पाइबा मिली जाई थाए। हाँ आज्ञा, ये दुनिया रे समस्ते भल पाउछंती। ये पृथ्वी पृष्ठरे आजिका समय रे समस्ते भल पाउछंती। समस्तिंकर केही ना केही जीवन साथी अछंती। गोटिए झियो आगरे तुमको भल हेबा पई बहुत समय लगी थाए, हेले गोटे झियो आगरे तुमको खराब हेबा पई गोटिए सेकेंड भी लगी न थाए आज्ञा। सेथिपई जदि भी जीवन रे किछि भी करूछंती ताहाले भावी चिंती करंतु, कारण विश्वास हेउची जीवनर सबुठारु बड़ जिनिस। जदि तुम उपरु काहार विश्वास हटि जाउची ना ताहाले तुमे माने जेते चेष्टा कले भी तुम भल पाइबाकू केबे भी हेले पाई परिबो नाही। ये हेउची आजिकालीर भल पाइबा। हाँ आज्ञा सांग माने भल पाइबारे परीक्षा कौन पाई दबाकू पड़ी थाए, कौन पाई लोक माने भल पाइबारे परीक्षा देई थांती। जेमिति माता सीता रामंको आगरे तांको सतीत्वर परीक्षा देइथिले, तांकू अग्नि परीक्षा दबाकू पड़ीथिला। सेही बळी भल पाइबारे मध्य बहुत परीक्षा दबाकू पड़ी थाए, तापरे जाई गोटी भल पाइबा सफलता हासिल करी थाए। तो सांग माने आज आमे जानिबा प्रेम परीक्षा काहींकी नहीं थाए। हाँ आज्ञा सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ भिडियो रे। सांग माने जदि मोर ए भिडियोटी आपण मानकु भल लागिवो लाइक टिए निश्चित भाव में करिवे। तो चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने आपण निज जीवन रे निश्चय प्रेम करिथिबे। प्रेम जेबे हुए जाति धर्म किछि भी देखे नाही। प्रेम रे पड़िले मनीष सबु किछि भूली जाई थाए, आउ किछि भी करिबाकू प्रस्तुत रुहे नाही। किंतु प्रेम रे पड़िथिबा मनीष केते जे कष्ट पाए ताहा समस्ते जानि न थांती। जे प्रेम करे केवल से ही जानी थाए जे प्रेम रे केते कष्ट सहिबाकू पड़ी थाए। प्रेम रे कौन कौन सब करिबा पई पड़ी थाए सही लोक ही जानी थाए जेउ लोक काहाकू प्रेम करी बसी थाए। तेबे प्रेम रे मनीष को अग्नि परीक्षा मध्य देबाकू पड़ी थाए, कारण प्रेम करिबा आउ ताकू निभाइबा बहुत कष्टकर होई पड़ी थाए। एही दुईटी कथारे बहुत पार्थक्य रही। आज आमे जानिबा प्रेम कौन परीक्षा नहीं थाए। मनीष जीवन रे प्रेम करिबा तीन लोक मध्य रे सबुठारु कठिन यात्रा होई थाए, कारण प्रेम दुनिया रे शक्ति भावे व्यापीछि। तेणु प्रेमर यात्रा सरल हेबा संभव नुहे। एही यात्रा खाली नायक बा नायिकार नुहे, बरं एही यात्रारु समस्तंकु दिने ना दिने जीवाकू पड़ी थाए। जिए प्रेम करी थाए से सबु संकट को पार करिवार क्षमता रखी थाए। प्रेम करुथिबा व्यक्ति को धोखा खाइबाकू पड़ी थाए, कठिन स्थितिर सामना करिबाकू पड़ी थाए। आउ एमिति सतरे होई थाए जिए प्रेम करे ताहा सह एमिति निश्चिंत होई थाए। प्रेम केतबळे काहाकू हेबो ताहा केही भी कहि परिबे नाही। सांग माने प्रेम गोटी एमिति जिनिस केबे भी काहा सहित होई पारे, ताकू केही भी रोकी परिबे नाही कि केबे केही ना केही का निजको केबे हेले कंट्रोल करि परिबे नाही जेतमळे काहाकू प्रेम होई जाई थाए। जी प्रेम को पाइबा को जिदी करे दुनिया रे सबु जिनिस सहज होई थाए आज्ञा, किंतु प्रेमर रास्ता बहुत कठिन होई थाए। प्रेम रे पड़िले जेबे धोखा मिले सेतेमळे व्यक्ति कांदी कांदी निजको हराई बसे। प्रेमर यात्रा कहा सह भी होई पारे,
ଯେମିତି ରାଧା ରୁକ୍ମଣୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମୀ ତାର ପ୍ରେମିକାକୁ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେମର କଠିନତାକୁ ଯିଏ ଥରେ ପାର କରିନିଏ ସିଏ ତା ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକମାନେ ନା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହାର ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହିଭଳି କଥା କହିଥାଏ ନା ସେ ତା ପ୍ରେମକୁ କେବେ ପାଇବାର ଆଶାରେ ନଥାଏ। ସେ ଖାଲି ପ୍ରତାରଣା କରିଥାଏ। ସେ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରି ନଥାଏ। କାରଣ ଯାହାର ମନରୁ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ନା ସେ କେବେ ବି ହେଲେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ହଉ କାହାକୁ ବି ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବି ହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ ନା। ସେ ତା ହାତ ଧରିଥାଏ ମାନେ ନା ତା ଜୀବନ ସାରା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ଭଲେ ତାକୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ପଛେ ଆସୁ, ହେଲେ ସେ କେବେ ବି ହେଲେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ତୁମ ସହିତ ଏହିଭଳି କରୁଛି, ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ତୁମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି, ତୁମକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛି, ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖରାପ ରଖୁଛି, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଶା ରଖୁଛି, ଖରାପ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛି, ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦିବେ ସେ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ନା ସେ ପିଲା ଥିବ, ନା ତୁମର କେହି ସାଥୀ ଥିବେ, ନା କେହି ବି ତୁମ ପାଖରେ ନଥିବେ ତୁମ କାନ୍ଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ତୁମ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ କି ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ହାରିଦେବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିକିରି କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସିଏ ବି ମୋର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏବେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ହାରିଦେବି। ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମନରେ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ତୁମ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଫସିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ହେଲେ ନିଜକୁ ଏତେ ଶସ୍ତା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଶସ୍ତା କରିବ ନା ଏଠି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତୁମ ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ସରଳତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁଅ କଥା କହୁନାହିଁ, ଏଠି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କି ପୁଅମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ପୁଅ ଅବା ଝିଅ କେହି ବି ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ନିଜର ଶରୀରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦୟାକରି କେବେ ବି ହେଲେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଥରେ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଯିବି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ପାଳି ପୋଷି ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବିତିବ, ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କି ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ପାଇକିରି ମରିଗଲା। କେତେ ଦୂର କେତେ ମୋ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ବି ହେଉ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଡିସିସନ୍, ଛୋଟ ଭୁଲ, ମାନେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କେବେ ବି ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
धन्यवाद सांग माने वीडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगी। जदि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लगी लाइक टे करेंगे, सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव में करेंगे, कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिए। जदि आपण माने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करेंगे, कारण आम चैनल जब किसी नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां सारला, जय श्री कृष्ण।